Krak Shala Agartala GurkabastiTribal Walfare HabaNog Bwskango Scholarship Shanai Mungnate Khaduman PhunukLaikhaStudentrok manya angoi tongnai rung sirngnai rok. Tabuk phanu scholarship manya ko kabangma rung sirngnai rok. Aboni bagano haino hai scholarship Rwjaknani shanai mungo Khaduman PhunukLaikha Agartala GurkabastiTribal Walfare HabaNog Bwskango rung sirngai tongnai rok. যতন থাইমানো তিনি তিনি যারা সোরংনাই রক বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন থেকে বিএড পড়ে নাই মেডিকেল পড়ে নাই কলেজে পড়ে নাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে নাই বেবাগনো जोंगर ट्राइबल वेलफेयर दप्तर जोंगर फाइनानि তিনি बाध्यंखा तमानि बाङै हिमानिखे अर जागाव सिनि जों आबनि सिगांबो स्टुडेन्ट दंनि प्रब्लेम न तुइनाय जों जारा अर जागाव फाइनाय जतन रों सोंनाय आबन बिसिङै जों जारा तंनाय जों इनडाइरेक्टली भाबे जरा जों टिसु खायनाय ट्राइबल स्टुडेन्ट युनियन जों जरा खायनाय जों ब्रह्मब्रंनि जे दाबि नेट दाबि जाबिनो जों सापोर्ट खायमेन परे तिनि जों ब्रं लगे जों जलगे रोनानि बाङै फायका तामानि बाङै लगे रोनानि बाङै फायकांके अरनि जागाफोरावनि प्रब्लेम प्रत्येकटा बसरनो जों प्रब्लेम न क्रिएट खाय तमा प्रब्लेम सिनि स्कलारशिप ताकफानो जों मानजाखौ माबो मायानि कारणे जों जरा बीएड फरायनाय मेडिकेल फरायनाय जों परीक्षाव आसुनानि बाङै जों आसुग्रि याङै तंखा प्रत्येकटा इनस्टिट्यूशन सेका सुनो साब्रै दङ सुनो रां रेखे सुनो आसुग्रि आबनि बाङै जोंर फायका आबनि सिगांबो जों थांनाय मासनि 27 तारिखआव जोंर जागाव फायनाय अर जागाव कुथुमलाइमानि परे सुनो अरनि जे डाइरेक्टर साहब अफिसनि जे दायित्व दंनाय बर जतन फाय सुनो आश्वास रखा इ मासनि बस्तां मासनि 15 तारिखनि बिसिङै नरंनि स्कलारशिप रां दावै रोजांनाय 15 सेप्टेम्बरनि बिसिङै 2024 नि किन्तु जों नुजा खातामो 15 सेप्टेम्बर लाई थामानि परेबो तिनि 18 सेप्टेम्बर जों ताकसुक जरा सिनि स्कलारशिप जों मानजाखौ माननानै तो दूरेर कक आबो तो जों बाद रखा ताकसुक जरा सिनि जे वेबसाइटआव जरा रिन्युअल खायनाय जरा फ्रेशार्स खायनाय बरंनि जे टोकेन नाम्बार जों स्कलारशिप रनानि सिगां खायसा टोकेन नाम्बार फुनुक जागौ अनलाइन वेबसाइटआव आबो पर्यन्त सिनि वेबसाइटआव फुनुक जाया अर जागाव जों खानाखा प्रत्येकटा मिडियानि बिसिङै जों खबर मानखा नुखा डाइरेक्टर साहब रंनि बिसां साकाजै तिनि रां केन्द्रनि थाइका अलरेडी 50 कोटी रां हापायका तिनि दप्तराव किन्तु 50 कोटी रां हापाय मानि कारणायबो तामनि बाङै सुनो तासक जरा बिरमान फानाङै तंखा तामनि बाङै तिनि रां फाय सपायजाक अर बिसिङो तामनि बाङै अरनि जागा तिनि एकाउन्ट मान हाबिया तमानि ब्रक सुनो प्रब्लेम जदि फुनुइ तंहांके तिनि किछु प्रब्लेम तंके तमानि बाङै प्रब्लेम हंनाय तमानि हिंके प्रब्लेम तंगानि कगिया तिनि जे समय जों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप खाय आपरो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई होंगो स्टेट लेवल वेरीफाई होंगो बेबाग वेरीफाई होंगो तार माने जों एक्यूरेट स्टूडेंट बो ठीक अबाय के वेरीफाई होंगनि परेनो जों हम क्लियर होंगो हाइन माइ तो प्रनि रांनो तुइ फाइजागो जों ततु जदि साइमाना जतु जदि पुसिमानि मते तामानि बाङै तिनिसु जरा 18 तारिख लाई थांगो ताकसु जरा तिनि रां मानजाखौ तिनि जदि तिनि माथाय जों मानजाखे जों अरनि कुतिला तिनि माथायनो जों मानै थांनो लाङै थांनाय जदि जों थाङिया मानजाखे जों जारा स्टुडेन्ट जारा जों सोलोंनाय दं थांनाय जों अरनि जों कुतिला हामबाय राजा खरागलेनि सिमी प्रणामनि कक्थम चिनि खरां শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ দাবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী আসুন এই উৎসবের মরশুমে নিজেকে করে তুলুন আরো উজ্জ্বলতর 350 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা মেগা ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024 শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স 44 সেন্ট্রাল রোড কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে আগরতলা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।